अकन का गुनाह और आई की जंग। जब इसराइली यरीहो पर हमला करने जा रहे थे तो यशवा ने उनसे कहा, इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दो और इसे खुदावन के लिए मखसूस कुर्बानी के तौर पर पेश करो। शहर में से कोई भी चीज अपने लिए माले गनीमत के तौर पर ना लेना, वरना खुदावन तुम्हें भी हलाक कर देगा। चांदी, सोने, कांसी या लोहे से बनी हुई हर चीज को खुदावन के लिए मखसूस कर देना। अगर कोई शख्स अपने लिए कोई चीज ले लेता है तो खुदावन हम सबको सजा देगा। लेकिन इस्राएली फौजी, जिसका नाम अकन था, यरीहो में कुछ चीजें अपने लिए चोरी कर ली। बाद में यशवा ने कुछ आदमियों को एक और शहर, जिसका नाम आई था, जासूसी के लिए भेजा, यानी छुपकर देखने और हालात का मुशाहिदा करने के लिए। इन आदमियों ने वापस आकर यशवा को खबर दी, आई एक छोटा सा शहर है, इसलिए आपको एक बड़ी फौज भेजने की जरूरत नहीं। 2 या 3 हजार आदमी आई को शिकस्त देने के लिए काफी होंगे। चुनाचे यशवा ने आई पर हमला करने के लिए 3000 आदमियों की एक छोटी फौज भेजी। लेकिन आई के लोगों ने इसराइलियों के खिलाफ जंग की और 36 इसराइली फौजियों को मार डाला। जब इसराइलियों ने सुना कि आई के लोगों ने इसराइली फौजियों को भगा दिया है तो वो बहुत दिल शिकस्ता हो गए। सो यशवा और इसराइली रहनुमाओं ने अपने कपड़े फाड़ लिए ताकि वो उन इसराइली सिपाहियों की मौत पर अपने दुख और गम का इजहार करें। वो सूरज गरूब होने तक खुदावन के अहद के संदूक के सामने मुंह के बल जमीन पर पड़े रहे। यशवा ने खुदावन से दुआ की, है खुदावन, तू ही हमें दरियाए यर्दन के पार लेकर आया था, फिर हमारे दुश्मनों ने हमें क्यों शिकस्त दी? जब दूसरे कुनानियों को इस बात का पता चलेगा तो वो तेरे अजीम नाम का एहतराम नहीं करेंगे। खुदावन ने यशवा से फरमाया, उठो, जमीन पर मुंह के बल पड़े ना रहो। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ इसराइलियों ने मेरे खिलाफ गुनाह किया है। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें चुरा लीं जिन्हें मेरे लिए मखसूस करना था। इसी वजह से तुम अपने दुश्मनों को शिकस्त नहीं दे सके। जब तक तुम चुराई हुई चीजें मुझे वापस नहीं करोगे, तुम अपने दुश्मनों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। अगली सुबह यशवा ने हुक्म दिया, इसराइलियों के तमाम कबीले खुदावन के सामने जमा हों। फिर खुदावन ने यशवा को दिखाया कि जिस शख्स ने खुदावन की चीजें चुराई थी वो यहूदा के कबीले में से था और एक खास खानदान से ताल्लुक रखता था। फिर खुदावन ने जाहिर किया कि वो शख्स एक खास खानदान से था और उस शख्स का नाम अकान था। यशवा ने अकान से कहा, मेरे बेटे, जो कुछ तुमने किया है उसके बारे में सच बताकर खुदावन की इज्जत करो, खुदावन के खिलाफ अपने गुनाह का इकरार करो। अकान ने जवाब दिया, ये सच है, मैं ही वो शख्स हूँ। यरीहो में मैंने कुछ कपड़े, चांदी और सोना देखा। मैं उन चीजों को हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें चुरा लिया। मैंने उन्हें अपने खैमे के अंदर जमीन में दफन कर दिया है। यशवा ने कुछ आदमियों को अकान के खैमे की तलाशी लेने के लिए भेजा। उन्होंने जमीन खोदकर चुराई हुई चीजें छुपी हुई हालत में तलाश कर ली और उन्हें यशवा के पास ले आए। फिर यशवा इसराइलियों और अकान को एक वादी में ले गया। वो अकान के खानदान, उसके मवेशियों और उसकी तमाम जायदाद को भी वहां ले आए। सब लोग देख और सुन रहे थे जब यशवा ने अकान से कहा, तुमने हम इसराइलियों के लिए मुसीबत पैदा की, इसलिए अब खुदावन तुम्हारे लिए मुसीबत लाएगा। लोगों ने अकान, उसके खानदान और उसके मवेशियों को पत्थर मारे, यहां तक कि वो सब मर गए। फिर उन्होंने उनकी लाशों और उनके तमाम सामान को जला दिया। आखिरकार उन्होंने उनकी राख पर पत्थरों का ढेर लगा दिया ताकि लोग याद रखें कि अकान के गुनाह की वजह से उसके साथ क्या हुआ था। अब खुदावन इसराइलियों से मजीद नाराज नहीं था, इसलिए उसने यशवा से कहा, अपने सिपाहियों को दोबारा आई के खिलाफ ले जाओ।
کیونکہ میں اس کے بادشاہ لوگوں اور ملک کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا۔ ای کے پیچھے کچھ سپاہیوں کو چھپا دو۔ جب تمہارے سپاہی ای کو تباہ کر دیں تو اس بار تم وہاں کے مویشی اور جو کچھ بھی تمہیں وہاں ملے وہ سب لے سکتے ہو۔ رات کے وقت یشوع نے 30,000 سپاہیوں کو بھیجا اور کہا شہر کے قریب گھات لگا کر چھپ جاؤ۔ اگلی صبح یشوع دوسرے سپاہیوں کو ایسی جگہ لے گیا جہاں ای کے لوگ انہیں دیکھ سکتے تھے۔ ای کے بادشاہ اور اس کے سپاہی اپنے شہر سے نکل کر ان اسرائیلی سپاہیوں پر حملہ کرنے کے لیے دوڑے جنہیں وہ دیکھ سکتے تھے۔ یشوع اور اس کے ساتھ موجود سپاہیوں نے ڈرنے کا دکھاوا کیا۔ وہ ای شہر کے سامنے سے بھاگ گئے۔ ای کا بادشاہ اور اس کے سپاہی ان کا پیچھا کرنے لگے۔ تمام آدمی ای شہر سے باہر نکل آئے اور شہر کو بغیر کسی مدد کے چھوڑ دیا۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا اپنا بھالا ای کی طرف تان لو، کیونکہ میں یہ شہر تم اسرائیلیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی یشوع نے اپنا بھالا ای کی طرف تانا، گھات میں چھپے ہوئے دوسرے اسرائیلی سپاہی دوڑ کر ای شہر میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی سپاہیوں نے جلدی سے ای شہر پر قبضہ کر لیا اور پھر اسے آگ لگا دی۔ آگ کا دھواں آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ اسی وقت یشوع اور اس کے ساتھ موجود اسرائیلی سپاہیوں نے بھاگنا چھوڑ دیا، پیچھے مڑے اور ای کے ان آدمیوں پر حملہ کر دیا جو یشوع کے سپاہیوں کا پیچھا کرتے ہوئے شہر سے باہر آ گئے تھے، اور شہر کے اندر موجود اسرائیلی سپاہی بھی باہر نکل آئے اور ای کے آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ یوں اسرائیلی سپاہیوں نے ای کے بادشاہ کو پکڑ لیا اور اسے یشوع کے پاس لے آئے۔ اس دن اسرائیلی سپاہیوں نے ای کے تقریباً 12,000 کنانیوں کو مار ڈالا۔ اسرائیلی سپاہیوں نے ای میں جو بھی مویشی اور قیمتی دھاتیں ملی وہ سب لے لیں۔ پھر انہوں نے شہر کی تمام باقی چیزوں کو جلا دیا، یہاں تک کہ وہ کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا۔ یشوع نے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا بادشاہ کو ایک درخت سے گردن کے ذریعے لٹکا دو، اس کی لاش کو سورج غروب ہونے تک وہیں رہنے دو۔ اس شام انہوں نے بادشاہ کی لاش ای کے شہر کے دروازے کے قریب پھینک دی اور اس کی لاش پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیا۔ اکن کے گناہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ چھپا ہوا گناہ بھی خدا سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ ایک شخص کی نافرمانی کا اثر پوری قوم پر پڑ سکتا ہے، لیکن جب یشوع اور بنی اسرائیل نے خدا کی بات مانی تو خدا نے انہیں فتح عطا کی۔ ہمیشہ خدا کا حکم مانیں، گناہ سے دور رہیں اور اپنی زندگی میں خدا پر بھروسہ رکھیں۔ آمین۔